إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن عزیز کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا سیدھے سادے انداز میں ترجمہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے موضوع آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا، اللہ نے جو اسلام کی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، مرتے دم تک اس پر قائم نہیں رہے گا، بلکہ اسلام سے نکل کر کے کسی اور دین کو اختیار کر لے گا، اور اللہ نے کہا اسی حالت کفر میں اس کی موت ہوگی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اس کے سارے اعمال کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے برباد کر دیا ہے۔ ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کی قسمت اور مقدر میں جہنم لکھ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ غیر موجودگی کی وجہ سے اس سے پہلے جمعہ جو جس عنوان پر میری آپ کی گفتگو ہوئی تھی، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے وہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ گارجین یہاں پر موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، والدین موجود ہیں، سرپرست موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ کا یہ شکر، اللہ کا احسان ہے کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں والدین کے حوالے سے والدین کی خدمت میں دو باتیں رکھ کر کے انشاءاللہ العزیز، جو اس وقت فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے اور سوشل میڈیا سے لے کر کے ہر خاص و عام کی زبانیں زد ہے، ہر ایک کی زبان پر جو فتنہ، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں قیامت جیسے جیسے قریب
آتی جائے گی، فتنے بڑھتے جائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، ہم فتنوں کے گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ ہر آنے والا دن یہ گزرے ہوئے دن سے برا جائے گا، ہر آنے والا دن یہ گزرے ہوئے دن سے ہمارے حق میں بیکار جائے گا۔ اور میں اور آپ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سماج اور سوسائٹی میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ فتنہ جو سرخیوں میں ہے، وہ فتنہ جو سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، جس نے امت کے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، امت کے لوگوں کا سر مارے شرم کے جھک گیا ہے، وہ ہے فتنہ ارتداد۔ فتنہ ارتداد کیا ہے یہ؟ اس پر میری گفتگو ہو چکی ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ اسلام کی نعمت کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی حالت کفر میں چلے جانا، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، چاہے وہ مائیں اور بہنیں کوئی بھی ہوں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، گارجین کان کھول کر کے سننا، اللہ نے کہا تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ کس طرح کا حق ہے؟ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، ان کو ادب سکھانا، ان کو اخلاق سکھانا، ان کی روزی روٹی معاش کا انتظام کرنا، جوان ہونے پر شادی بیاہ کر دینا، یہ اللہ نے کہا گارجین کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ حدیث تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا، کہا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ تبارک و تعالی رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، بیوی بال بچے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، دیکھ ریکھ نہیں کی، نظر اگر آپ نے نہیں رکھی، تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، اخلاق اور ادب نہیں سکھایا، کل اللہ نے آپ کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اتنی بڑی یہ مار ہے گارجین کے لیے، اتنی بڑی یہ پھٹکار ہے والدین کے لیے۔ لہذا سب سے پہلے والدین اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اللہ نے آپ کو بھائی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے۔ کسی بیٹی کے آپ باپ ہیں، کسی بچے کے آپ باپ ہیں، تو آپ کڑی نظر رکھیں، یہ میری سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ کیا وجہ ہیں یا اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے خاص طور پر کوئی یہ نہ کہیں مائیں بہنیں مجھے معاف فرمائے کہ مولانا ہمارے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے، ہمیں روزانہ کم از کم فون آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، یہ اپیل آتی ہے، یہ گزارش آتی ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے۔ لہذا وہ چند اسباب اور کون سے ہیں جن کی وجہ سے مسلم بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اپنا دین اسلام جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو چھوڑ کر کے گائے اور گوبر اور پیشاب کی زندگی جینے کو پسند کر رہی ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا اسباب ہے؟ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین اسلام پر مر مٹنے والا بنائے۔ اسلام کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اللہ مرتے دم تک قائم رہنے والا بنائے۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، کچھ اسباب میں نے بتائے ہیں، آپ پچھلا خطبہ جمعہ دیکھ سکتے ہیں، اور آئیے چند اسباب اور ہیں، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، آج بھی مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے مدد سے کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان میں سب سے پہلا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو خواتین کے جو حقوق اللہ نے دیے ہیں، آج ہم نے خواتین کا حق نہیں دیا ہے۔ جانتے مجھے معاف فرمائے، اسلام نے خواتین کو حق دیا ہے، ماں کے روپ میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اسلام نے خواتین کو بڑے حقوق دیے ہیں، لیکن ان کے اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے خواتین کے حقوق غصب کر لیے ہیں، ہم نے نہیں دیے ہیں۔ وراثت میں بچیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، ترکے میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، خواتین کا حق ہم نے مار لیا ہے۔ اور آج بھی مجھے معاف فرمائے، مسلم معاشرے کا یہ حال ہے، اگر کسی کے گھر میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے،
जानते हैं चेहरा उतर जाता है, खुशी का माहौल नहीं रहता है। बच्ची की पैदाइश भी अगर आज ये खबर सुना दी जाए कि आपके घर में बच्ची पैदा हुई है, लड्डू नहीं बांटे जाते हैं, खुशियां नहीं मनाई जाती है। और जानते हैं सास का चेहरा उतर जाता है, ससुर अपनी बहू को कोसने लगता है, शौहर अपनी बीवी से नाराज हो जाता है, बच्ची कैसे पैदा हो गई, मैंने तो बच्चे का तस्वुर कर लिया था। अरे बेवकूफ नादान, तेरी बीवी या बहू के हाथ में नहीं है बच्चे या बच्ची पैदा करना। कुरान अजीज ने क्या फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे चाहे बेटियों की नेमत से नवाजे और अल्लाह जिसे चाहे बच्चों की नेमत से नवाजे। अल्लाह जिसे चाहे बेटियां ही बेटियां दे और अल्लाह जिसे चाहे लड़के ही लड़के दे। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है मेरे भाइयों। लिहाजा जानते हैं एक बहुत बड़ी वजह यह है, और सुभान अल्लाह क्या बात की जाए, मेरा यह मौजू नहीं है, मुझे बात जल्दी से रखनी, आगे बढ़ानी है। लड़कियों की तालीम पर, लड़कियों की तरबियत पर, लड़कियों की देख रेख पर इस्लाम ने कितना बड़ा अजर व सवाब बताया है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा। गौर से सुनना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिसे दो बेटियां दी, कितनी, अल्लाह ने जिसे दो बेटियां दी, इन दो बेटियों को जवान किया, बचपन में मार नहीं दिया, इनका हक नहीं मारा, बच्चियों को जवान किया, तालीम और तरबियत से आरास्ता पैरास्ता किया, जवान होने पर अच्छे दीनदार घराने में रिश्ता कर दिया। सुभान अल्लाह, कल ये जन्नत में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। और वो रिवायत कितनी मारूफ और मशहूर है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। माई आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि एक औरत, एक भीख मांगने वाली औरत या भिखारन भी जो भीख मांगा करती थी, वो अपनी दो बच्चियों को लेकर के माई आयशा के पास आई, कहा मैं भी भूखी हूं, मेरी बच्चियां भी भूखी हैं, खाने के लिए कुछ दे दो। माई आयशा के पास 3 खजूर थे। माई आयशा ने क्या किया, वो तीनों खजूर उस माँ को दे दिया। माँ ने क्या किया, एक खजूर एक बच्ची को दिया, एक खजूर एक बच्ची को दिया और तीसरा खजूर खाने के लिए चली। बच्चियों ने कहा अम्मी जान भूख नहीं मिटी है। उस माँ ने क्या किया, सुभान अल्लाह, उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बच्ची को दिया, एक टुकड़ा एक बच्ची को दिया। माई आयशा, ये दिल खराश मंजर, माँ की ममता ऐसी होती है, माँ अपने बच्चियों से ऐसी प्यार करती है, देख करके उनको बड़ा जो है एक हैरान हो गई। थोड़ी देर के बाद वो औरत जब अपनी बच्चियों को लेकर के चली गई ना, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम आए। माई आयशा ने सारा वाकया बताया। रसूल अरबी ने कहा आयशा तुझे खबर नहीं है, उन बच्चियों पर रहम करने की वजह से अल्लाह ने उस माँ को जन्नत में दाखिल कर दिया। अरे बच्चियों पर रहम करो, बच्चियों पर रहम करो, उनके हुकूक अदा करो। अगर बच्चियों का हक हम मारेंगे, ये गैर मुस्लिमों के साथ ये अपना हक तलाश करेंगे, नऊज़ बिल्लाह। इसलिए हमारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, इस्लाम ने जो खवातीन को हुकूक दिए हैं हम वो हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और एक और बात बताना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। दूसरी वजह यह है, दूसरा रीजन ये है, फितने इर्तिदाद का शिकार होने वाली जो मुस्लिम बच्चियां हैं ना, दूसरी वजह सबब यह है, एक मुनज़्ज़म साजिश इसके पीछे काम कर रही है। जानते हैं कैसे? आप आंखें खोल करके जी रहे कि नहीं जी रहे, समाज पर आपकी नजर है या नहीं है, आप हालात का जायजा ले रहे या नहीं ले रहे। यही रोना हो रहा है, यही अफसोस हो रहा है। हमारी ये मुस्लिम बच्चियां जानते हैं मोबाइल लेकर के जाती हैं, कहां जाती है? मोबाइल लेकर के जाती हैं और रिचार्ज कराने के लिए जाती हैं। रिचार्ज वाले के दुकान पर जब अपना नंबर बोलती है ना, वो नंबर रिचार्ज करने वाला नोट कर लेता है। जानते हैं आप जिस मुल्क में जी रहे हैं ना, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये हमारी बच्चियां जब नंबर देती है ना रिचार्ज कराने के लिए, वो क्या करता है, उसी नंबर को एक जो साजिशी टोला है जो मुस्लिम बच्चियों को बर्बाद करने में लगा हुआ, वो नंबर उसके हवाले कर दिया जाता है। अब उसके बाद फोन आना शुरू होते हैं। कैसे मैसेज आते मालूम है? अरे वीडियो मैं आपको दिखाता, ये जुमा का मौका है, इस्लामिक मैसेज आते हैं, कुरान और हदीस के मैसेज आते हैं। हमारी बच्चियां बड़ी खुश हो जाती हैं, भोलेपन में चली जाती है ना, भोलेपन में चली जाती है, खुश हो जाती है और वहां से इश्क और मोहब्बत का फितना शुरू होता है, वहां से इश्क और मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है। और उसके जानते हैं
کیا کہا جائے، اب تو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، یہ سلوگن چلایا گیا ہے، یہ نعرہ چلایا گیا ہے، بیٹی بچاؤ بہو لاؤ۔ کیا چلایا گیا ہے؟ بیٹی بچاؤ بہو لاؤ، اور بہو کون سی؟ مسلم گھرانے کی لے کر کے آؤ۔ ارے نعرے لگانے والوں نے، سلوگن چلانے والوں نے یہاں تک چلایا ہے کہ اگر کوئی مسلم بچی کو بہو یا بیوی بنا کر کے لائے گا 2.5 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ جا کر کے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 2.5 لاکھ انعام دیا جائے گا، 6 مہینے کی رہائش کا انتظام کیا جائے گا۔ ایسے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، اور اس کی اور یہاں سے جانتے ہیں، اور ایک اور اسی میں یہ بھی آپ شمار کر لیجئے، ہماری جو بچیاں نا غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ جو دوستی ہے نا، ہم نے ہلکے میں لے لیا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ غیر مسلم لڑکا جو ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ ہماری بچیوں سے کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ مسلم بچیوں پر اٹیک نہیں کرتا ہے۔ غیر مسلم جو لڑکیاں ہمارے گھروں میں آتی ہیں نا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، یاد رکھو، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ یہ فون، میسج، واٹس ایپ، چیٹنگ، سیٹنگ، سارا یہ کام کرتی ہے، اور ہماری مسلم بچیوں کو، والدین کو ہوش و ہواش بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی بچیوں کو سورۃ النور پڑھائیے۔ کیا پڑھائیے؟ ہمارے پاس درس قرآن ہوتا ہے، ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ارے اللہ کے بندو، کم از کم قرآن کا ترجمہ تو سن لیا کرو، کم از کم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو سن لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سورہ نور پڑھانا چاہیے، سورۃ الحجرات پڑھانا چاہیے، سورۃ النساء پڑھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم بچیوں سے کیا کہا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ، اے مسلم بچیوں، اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، چاہے وہ مسلم بچہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم لڑکی ہو۔ یہ غیر مسلم جو لڑکیاں ہیں نا، یہ ہماری بچوں کی بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اب اپنی زینت کا اظہار یا تو اپنے باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے کیجئے۔ ہمارے گھروں میں آنے والی یہ غیر مسلم بچیاں، یہ ہماری بچیوں کو بربادی کی راہ پر لگا رہی ہیں۔ یہ فتنوں سے ہوشیار رہیے، چوکنا رہیے، آنکھ کھول کر کے جیئے۔ وقت نہیں ہے ان ساری تفصیلات میں جانے کے لیے، سارے حوالے الحمدللہ موجود ہیں، حوالے لے کر کے ممبر پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوائی باتیں اس ممبر سے نہیں کی جاتی ہے، دلائل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ اور آئیے، ایک اور فتنہ ہے جو ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو گمراہی کی ڈگر پر لے جا رہا ہے، وہ ہے فلمیں، وہ ہے سیریلیں، وہ ہے ویب سیریز۔ یہ ویب سیریز کو ہم نے آسان سمجھا ہے، فلموں کو ہم نے آسان سمجھا ہے، سیریلوں کو ہم نے آسان سمجھا ہے۔ ارے جب سے فلمیں آئی ہیں، جب سے سیریلیں آئی ہیں، جب سے ویب سیریز آئے ہیں، جینے کا انداز بدل گیا ہے، کلچر بدل گیا ہے، ماحول بدل گیا۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ فجر کی نماز میں اٹھتے تھے، بچوں کو اٹھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، بچوں کو اسکول روانہ کرتے تھے۔ اب یہ سسٹم نہیں ہے۔ پہلے کی مائیں کیا کرتی تھی؟ رات میں سونے سے پہلے سبحان اللہ بچوں کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات سنا کر کے بچوں کو سلاتی تھی۔ یہ جب سے فلمیں آئے ہیں نا، سیریلیں آئی ہیں، ناولیں آئے ہیں، ویب سیریز آئے ہیں نا، جینے کا، رہنے کا ماحول ہی بدل گیا، کلچر ہی بدل گیا۔ اب تو اسکول بچے جا رہے ہیں، ٹی وی پر نظر ہیں، رات میں سو رہے ہیں، ٹی وی پر نظر ہیں، سیریلوں پر نظر ہیں۔ کون سا ڈریس چل رہا ہے، کون سا ڈریس چل رہا ہے، کون سی ساڑی چل رہی ہے، کون سا لباس چل رہا ہے، یہ ہماری بچیوں کو بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، تھیوری ہم نے دیا ہے، ان ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے گھر کو برباد کیا ہے، اور جانتے ہیں یہ بچیاں پریکٹس کر رہی ہیں، یہ بچیاں عمل کر رہی ہیں۔ گنہگار کون ہے؟ ماں اور باپ گنہگار ہیں، گارجین گنہگار ہیں، ذمہ داران گنہگار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ جانتے ہیں فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے معلوم ہے؟ دیکھنے والوں نے بتایا ہے، اللہ محفوظ رکھے، دعا کرو آمین، اللہ محفوظ رکھے۔ بتانے والوں نے کیا بتایا ہے؟ فلموں میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سارے فلم میں یہی بتایا جاتا ہے، ہیرو جو ہے یہ غیر مسلم بچہ ہے اور ہیروئن یہ مسلم لڑکی ہے۔ اب مسلم لڑکی کو پانے کے لیے ہیرو ہزاروں قربانیاں دیتا ہے، ہزاروں قربانیاں دیتا ہے، اور لاسٹ میں جو فلم کا اختتام ہوتا ہے، ہیرو نے ہیروئن کو پا لیا۔ یعنی فلموں کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے دین
दीन की कोई हकीकत नहीं है। सबसे बड़ा जो सच है वो प्यार है, सबसे बड़ा जो हकीकत है वो इश्क और मोहब्बत है। याद रखो, हमारी शरीयत में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो प्यार वो मोहब्बत है जो शौहर अपनी बीवी से करे, जो बीवी अपने शौहर से करे। उसके अलावा जितने प्यार और मोहब्बत के हैं ना, ये सब हवस हैं, ये सब हवस के पुजारी हैं, ये सब जिस्म का सौदा करने वाले हैं, ये सब बेइज्जती करने वाले हैं। इन प्यार और इश्क और मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं। फिल्मों में सारा फिल्म 2.5-3 घंटे की फिल्म में यही दिखाया जा रहा है किस तरीके से हीरो हीरोइन को पकड़ना है और उसे अपनी मोहब्बत में लाना है। नौजुबिल्लाह, यही वजह है फिल्मी दुनिया में काम करने वाले जितने हैं, इनके यहाँ दीन की कोई हकीकत नहीं है। वो खान, ये पठान, ये हीरो, ये फलाने, ये धमाके किससे शादियां कर रहे हैं? न इनका कोई दीन होता है, न इनका कोई ईमान होता है, न इनका कोई अकीदा होता है। ये फिल्मी सीरियल है, वेब सीरीज, ये मुस्लिम बच्चियों की बर्बादी का जरिया है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह इस फितने से महफूज रखे। बात मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, वक्त भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है। 2-3 बातें और रखनी है, इंशाअल्लाह खुतबे जुमा मुकम्मल करेंगे। एक और चीज है जो मुस्लिम बच्चियों की बर्बादी का जरिया है, मुस्लिम बच्चों की बर्बादी का जरिया है, वो है महंगी शादियां। क्या है? महंगी शादियां। शादियों में फजूल खर्ची। आज 30-30 साल की लड़कियां बैठी हैं, इन्हें रिश्ता नहीं मिल रहा है। 30-30 साल की कुंवारी लड़कियां बैठी हैं, 30-30 साल के लड़के बैठे। अभी तो ये बच्चा है, अरे 30 साल का हो गया, अभी ये बच्चा है, जवान कभी होगा, यही समझ में नहीं आता है। अरे इतनी उम्र की लड़कियां बैठी है और रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते नहीं हो रहे। वजह क्या है? महंगी शादियां, शादियों में फजूल खर्ची। और इन लड़के वालों, अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए, वलीमे का खर्चा भी लड़की वालों से, शादी महल का खर्चा भी लड़की वालों से, अरे महर भी लड़की वालों से मांगा जा रहा है। सबूत ये फकीर देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, मैं दूंगा सबूत इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अरे महर का पैसा भी लड़की वालों से मांगा जा रहा है। कहां का ये सिस्टम है? अरे ये जब महंगी शादियां होंगी ना, लड़कियां घरों में बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? शादी के लिए खुद रिश्ता तलाश करेंगी और जिसका हाथ मिला पकड़ के चली जाएंगे। ना दीन देखेंगे, ना ईमान देखेंगे, ना अकीदा देखेंगे, ना दीन देखेंगे, ना धर्म देखेंगे। हाँ, इन महंगी शादियों ने इस उम्मत को बर्बादी की डगर पर लगा दिया है। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह अब तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह आसान करो मुहिम शुरू की है। दुआ करें हमारे शहर में भी ये मुहिम शुरू हो, आमीन कहिए। और अल्लाह ताला इन महंगी शादियों से, खुराफात और रसूम और रिवाज से अल्लाह ताला इस उम्मत की हिफाजत फरमाए। ये एक सबब है। और 1-2 बातें और हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबे जुमा मुकम्मल करेंगे एक ऐलान पर। वो एक, मेरे भाइयों, एक सबब ये भी है ना, वो ये है हमारी मुस्लिम बच्चियों को, हमारी मुस्लिम खवातीन को, हमारी मुस्लिम लड़कियों को मसाजिद से दूर रखा गया है, मसाजिद से दूर रखा गया है। लड़कियां कहीं भी जाएं, बच्चियां कहीं भी जाएं, उसके खिलाफ बयानात नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम बच्ची अल्लाह के घर में आ गई, सारे उलमा मिलकर के, सारे मसलक के उलमा मिलकर के उसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इलेक्शन लड़ रही है और बड़ा बन रही है, बड़े बड़े ओहदे ले रही है, मार्केट जा रही है, स्विमिंग पूल जा रही है, पार्क में जा रही है, कॉलेज में जा रही है, उसके खिलाफ बयानात नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम माँ बहन अगर मस्जिद में आ जाए, आना फितना है, आना फितना है, औरतें मस्जिदों में नहीं आ सकती। अरे ये जाएंगी कहां, जाएंगी कहां? जब यहां नहीं आएंगी तो जाएंगी कहां? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां भेजोगे इन्हें? कहां भेजोगे इन्हें? कहां भेजोगे? जब ये यहां नहीं आएंगी तो कहां जाएंगी? कहां जाएंगी ये मुस्लिम बच्चियां? फितने, मस्जिद में नहीं आना, ये फितनों का घर। अरे ये मरकज़ तौहीद है, ये मरकज़ हिदायत है, ये मंबा तौहीद है। हिदायत यहां से मिलती है। और अल्लाह का शुक्र और एहसान है, जितने सल्फी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहां खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम होता है। ये उम्मत की माएँ बहनें आती हैं, जुमा का बयान सुनती हैं, प्रोग्राम में अटेंड करती हैं, ईदैन में आती हैं, इसी तरीके से खुसूसी इज्तिमात होते यहाँ पर आती हैं। यह हिदायत का जरिया है। हमारे उलमा, अल्लाह माफ फरमाए,
इन्होंने जितनी तकरीरें, जितने बयानात ये मसाजिद में आने के खिलाफ दिए हैं, अगर उतने बयानात अगर आने के मुआफिकत पर देते थे, आज उम्मत गुमराह नहीं होती थी। ये मुस्लिम बच्चियां ऐसे इक़दाम नहीं करती थी। इनमें उलमा के भी रूल रहा है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, हम ये कहना चाहेंगे, मसाजिद के दरवाजे खोल दीजिए। आज अहले तौहीद की एक मस्जिद है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी मसाजिद बनेंगी, ये वादा है आपसे, हर मस्जिद में खवातीन के लिए इंशाअल्लाह अलहदा इंतजाम किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मत की माएँ बहनें आएंगी। ये मरकज़ हिदायत है, हिदायत यहाँ से मिलती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तमनु इमा अल्लाह अल मसाजिदा, ऐ अल्लाह की बंदियों को, आने वाली जो उम्मत की माएँ बहनें हैं, हिदायत पाने के लिए आ रही हैं, इन्हें अल्लाह के घरों से ना रोको, अल्लाह के घरों के दरवाजे मत बंद करो। जितने भी मसाजिद हैं, आज हर कोई कह रहा है औरत आ सकती है मस्जिद में, अरे कहना अलग है, साबित करके दिखाओ, इंतजाम उनके लिए करो ताकि उम्मत की माएँ बहनें भी जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आए। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। और बात मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट मेरे पास खाली जो बाकी बचा है वो ये है मेरे भाइयों, एक और बहुत बड़ा जरिया है, एक और बहुत बड़ा जरिया है। हमारे ये बच्चे, हमारी ये बच्चियां जो फितने इर्तिदाद का शिकार हो रही है, मुर्तद हो रही है, मुर्तद हो रही है, एक और सबब है। सबब क्या है जानते हैं? काफिरों के इलाकों में क्या है, मैंने बड़ा लफ्ज कह दिया है, मुझे माफ फरमाए, मैंने बड़ा लफ्ज कह दिया है। काफिरों के इलाकों में, काफिरों के मोहल्ले में, काफिरों की बस्तियों में जाकर के रिहाइश अख्तियार करना। हम ये देखते हैं पॉश इलाका कहाँ है, साफ सुथरा इलाका कहाँ है, वहां जाकर के घर बनाते हैं। बनाइए भाई, लेकिन जानते हैं काफिरों की बस्तियों में रहेंगे, काफिरों के मोहल्लों में रहेंगे, काफिरों के इलाकों में रहेंगे, नुकसान क्या होगा जानते हैं? बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमने आज क्या किया है मालूम है? हमारी आपकी सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, और जितने पॉश इलाके हैं, जितने महंगे इलाके हैं, यहाँ सब काफिरों का बसेरा रहता है। हम जब उनके मोहल्ले में रहेंगे, उनके इलाके में रहेंगे, आना जाना रहेगा, उनके त्योहार में शरीक होंगे, रंग खेलेंगे, मिठाई खाएंगे, और इसी तरीके से बर्थडे मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जानते हैं नुकसान क्या होगा? उनकी बच्चियां हमारे घर में आएंगी, हमारी बच्चियां उनके घर में जाएंगी, उनके लड़के हमारे घर में आएंगे, हमारे लड़के उनके घर में जाएंगे। नुकसान क्या होगा? जो कुफ्र से नफरत होनी चाहिए वो नफरत खत्म हो जाएगी। मैंने जो लफ्ज कहा है, हेर फेर नहीं करना, मैंने कहा कुफ्र से नफरत होनी चाहिए, काफिर से नफरत नहीं करते हैं। डॉक्टर मरीज से नफरत नहीं करता है, मरीज के मर्ज का इलाज करता है। समझ रहे हैं ना? हमें और आपको चाहिए मुस्लिम इलाकों में रहे, मुस्लिम मोहल्लों में रहे, मुसलमानों के दरमियान में रहे। ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। बात लंबी हो रही है, बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में पढ़िए, अंबिया किराम का सेवा क्या रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे इलाकों में बसाया था जो इलाके मुस्लिम इलाके थे, मुस्लिम मोहल्ले थे, जहां मुसलमानों की बस्ती थी। सुभान अल्लाह, हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी बात कह करके गुफ्तगू मैं खत्म कर रहा हूं। जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी वालिदैन हैं, मुरब्बियान हैं, हम आपसे कहेंगे आपकी बच्चियां जो मांगे दीजिए। आपकी बच्चियां मोबाइल मांग रहे दीजिए, लैपटॉप मांग रही दीजिए, कॉलेज में जा रही है, मखलूत तालीम है, एहतियात कीजिए, पर्दे में भेजिए, ले जाइए, लाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन बच्चियों पर नजर ऐसे रखिए जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है, जैसे कोई शिकारी शिकार पर नजर रखता है, जैसे कोई। हमारे बड़ों ने कहा, बड़ों की बात सुना कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए। हमारे बड़ों ने यह कहा था, अपनी बच्चियों को सारी चीजें दीजिए, जायज ख्वाहिशात पूरी कीजिए, लेकिन नजर कैसी हो? जैसे दुश्मन की नजर हो। दुश्मन की नजर से देखो क्या कर रही है, कहां जा रही है, किसके साथ जा रही। 7 बजे स्कूल जाना था, अब तक नहीं पहुंची, 8 बजे घर को आना था, अब तक नहीं आई। नजर आपकी वो होनी चाहिए जो शिकारी की नजर होती है, जो दुश्मन की नजर होती है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। अफसोस होता है। अल्लाह के कलाम को पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया नकल किया। अल्लाह ने क्या कहा? लश्कर लेकर के जा रहे थे, रास्ते में
चूंटियों का एक पूरा घराना था। एक चूंटी ने देखा, क्या देखा? सुलेमान इस्लाम का लश्कर आ रहा है। चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमला, या अय्युहन नमला उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों की जमात अपने बिलों में चली जाओ, वरना लश्कर तुम सबको कुचल डालेगा। ये एक जिम्मेदार होता है, ये बाप ऐसे होता है, वालिदैन को ऐसे होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि हम तमाशाई बने बैठे रहे। मुझे मालूम है जो बातें मैंने बताई है ना, सब आपको मालूम है, लेकिन आप तमाशाई बने हैं, हम तमाशाई नहीं बन सकते हैं। हमसे बात पुछ होने वाली है। आप तमाशाई बने बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। ये उम्मत के साथ जो ये हो रहा है सबको मालूम है, लेकिन आप तमाशाई बने बैठे हैं और हम ये चीज के आदी नहीं है। उलमा का ये काम है, दुआत का ये काम है, मुबल्लिगीन का ये काम है। वक्त पर बात करें, हालात पर बात करें, उम्मत की सलाह की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। दीन और ईमान अकीदे के साथ, सलामती के साथ अल्लाह जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह इस्लाम पर रहम फरमा, इस्लाम को गालिब फरमा, मुसलमानों को गालिब फरमा। अल्लाह ताला इस्लाम की मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा। और एक आखिरी बात कह करके बात मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वो ये हमारी पूरी जमीयत और जमात की तरफ से ये हमारा स्टेटमेंट है। पिछले दिनों हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर आलिम दीन, एक अच्छे मुसलमान, एक अच्छे शहरी, एक अच्छी आलिम दीन 35 साल से जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे रहे, मौलाना कलीम सिद्दीकी फुलत के रहने वाले, मुजफ्फरनगर ज़िला, उन्हें यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुर्म ये बताया है ये लोगों का मजहब तब्दील करा रहे हैं। याद रखिए, हम यहाँ अदालत उज़्मा से कहेंगे, अदालत उज़्मा से, हुकूमत हिंद से हमारी अपील है, गैर जानिबदारी के साथ इस मामले की जांच की जाए और मौलाना कलीम सिद्दीकी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला को बाइज्जत बरी किया जाए, बाइज्जत रिहा किया जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी से मसलकन हमारे इख्तलाफ हैं और क़यामत की सुबह तक रहेंगे, लेकिन ये हमारे घर की बात है, ये अंदर की बात है। कोई मुदाखलत ना करे। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जो जुल्म सितम हुआ है, हम और हमारी पूरी जमीयत पुरजोर मजम्मत करते हैं, उनके हक में आवाज उठाते हैं और अहलियाने शाहपुर से कहते हैं, आप जब कभी भी मौलाना कलीम सिद्दीकी की हिमायत में आवाज उठाएंगे, हमारी जमीयत का हर बच्चा सबसे आगे रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये जुल्म ज्यादा दिन चल नहीं सकता और हम भी ज्यादा बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। लिहाजा ये जालिमाना कार्रवाई हिंदुस्तान से खत्म की जाए, हर शहरी को बाइज्जत इस मुल्क में जीने का हक दिया जाए, ये हमारी अपील है। अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाए, अल्लाह सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला